बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप मेरे साथ 9th क्लास के सबक नई हमसाई की मश्क हल करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, मश्क हल करने से पहले हम मुख्तसरन मुसन्नफ़ के तारुफ पर एक नज़र डालेंगे ताकि हमें सवालात के जवाबात समझने में आसानी हो। जैसा कि आप जानते हैं कि नई हमसाई सबक जो कि एक ड्रामा है कि मुसन्निफ का नाम मिर्ज़ा अदीब है। मिर्ज़ा अदीब लाहौर में पैदा हुए। जी तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हालात ज़िंदगी में से भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, लिहाजा आप हालात ज़िंदगी के मेन पॉइंट्स को जहन में रखें। मिर्ज़ा अदीब चूँकि ज़ाहिर है ये चीज़ें भी मश्क से रिलेटेड हैं, इसलिए हम तारुफ पढ़ने के बाद सवालात के जवाबात देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम मुसन्निफ के तर्ज़ तहरीर के बारे में कि मुसन्निफ जो है, जैसे मिर्ज़ा अदीब जो है वो ड्रामे लिखने में महारत रखते हैं, इसी तरह डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी जो है वो नावल लिखने में महारत रखते हैं, मौलाना शिबली नुमानी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखा। लिहाजा अगर आप मुसन्निफ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो और मारूजी सवालात के जवाबात लिखते हुए आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी कि जो सबक है वो ड्रामा है, नावल है, अफसाना है। लिहाजा इस चीज़ को अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पॉइंट्स की सूरत में समझेंगे तो आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। लिहाजा बेटा ये लेक्चर गौर से सुने। मिर्ज़ा अदीब लाहौर में पैदा हुए। उनका असल नाम दिलावर अली था। इसमें लाहौर में पैदा हुए, नाम दिलावर अली था। इब्तदाई तालीम इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट में पाई और इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA किया। मारूफ रसाले अदबे लतीफ़ के मदीर रहे। रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहे, जुड़े रहे, वाबस्ता रहे, यानी रेडियो पाकिस्तान से भी उन्होंने काम किया। तमाम जिंदगी इल्मी और अदबी सरगर्मियों में बसर की। मिर्ज़ा अदीब यक बाबी यानी 1 चैप्टर जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं और रेडियाई ड्रामा निगारी में एक नुमाया मुकाम रखते थे, खास मुकाम रखते थे। उनके ड्रामों के कई मजमूए शाया हो चुके हैं जिनमें आंसू और सितारे। बेटा आपने इनके ड्रामों के नाम याद रखने हैं जिनमें आंसू और सितारे, लहू और कालीन, शीशे की दीवार, फसले शब, पसे पर्दा और खाक नशीन शामिल हैं। वो अपने ड्रामों में आम इंसानी ज़िंदगी के तज़ादात और तसादुम को पेश करते हैं, जैसा कि ये ड्रामा भी इसी किस्म की एक तज़ादात जो कि एक माशरती और समाजी तज़ाद है इंसानों के रवैयों में, यानी कि बज़ाहिर वो कुछ नज़र आते हैं लेकिन दिली तौर पर उनकी कैफियत या ज़हनी सोच जो है वो उसके बिल्कुल बरक्स होती है। इनकी ज़ुबान यानी कि मिर्ज़ा अदीब की लिखने का अंदाज़ तहरीर है शगुफ्ता और रवा है और मुकालमा निगारी में इन्हें ख़ास महारत हासिल है। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि ड्रामा जो है वो मुकालमे की शक्ल में ही लिखा जाता है। जैसा कि आपने ड्रामा की अगर डेफिनेशन पढ़ी है तो मैंने जैसा कि एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया है कि ड्रामा की ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ड्रामा के बेसिकली तो ड्रामा पेश करने की चीज़ है बेटा। ड्रामा का मतलब ही है करके दिखाना, लेकिन जाहिर है उसे लिखा भी जाता है, लेकिन किरदारों की सूरत में ड्रामा हमेशा पेश किया जाता है। लिहाजा मुकालमा प्लॉट यानी जो ड्रामे की कहानी जो है वो और मुकालमा निगारी वो ड्रामे की जान होते हैं। आपकी आप बीती मिट्टी का दिया के नाम से शाया हुई है, यानी मिर्ज़ा अदीब की आप बीती मट्टी का दिया। ये आपने ख़ास तौर पे याद रखना है क्योंकि ये पहले ये जहन में अब आपने रखना है कि आंसू और सितारे, लहू और कालीन, शीशे की दीवार, फसले शब, पसे पर्दा और खाक नशीन, ये 5 ड्रामों के नाम दिए गए। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जा सकता है क्योंकि ये खास तौर पे आपको सेपरेटली बताया गया है कि उनकी आपकी आप बीती यानी मिर्ज़ा अदीब की आप बीती मट्टी का दिया के नाम से शाया हुई। ये पूछा जा सकता है कि
مرزا ادیب کی آپ بیتی شائع ہوئی، اب اس میں آپ کو مٹی کا دیا، لہو اور قالین، آنسو اور ستارے آپشنز دی جا سکتی ہیں، تو اس میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈرامے ہیں، جبکہ مٹی کا دیا جو ہے یہ آپ بیتی ہے۔ اسی طرح سے اور خاکے ناخن کا قرض، اب بالکل یہ اینڈ پہ ہے، یہ سم ٹائم جو ہے یہ ایسی چیز ذہن سے سکپ ہو جاتی ہے اور ایگزامینر ایسی ہی چیز کو لیتا ہے کیونکہ پیپر جو ہے وہ تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے اس چیز کو کلیئر رکھنا ہے کہ آپ بیتی مٹی کا دیا کے نام سے شائع ہوئی اور خاکے جو تھے وہ ناخن کا قرض، یعنی خاکوں کا مجموعہ جو تھا وہ ناخن کے قرض کے نام سے شائع ہوا۔ جی تو اسٹوڈنٹس، مرزا ادیب کی حالات زندگی پڑھنے کے بعد اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ہم درج ذیل پوائنٹس کے تحت ان سوالات کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ مرزا ادیب کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا ادیب نے تعلیمی مراحل کہاں سے طے کیے، تو جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ میں اور اسلامیہ کالج لاہور سے BA پاس کیا۔ اس کے علاوہ وہ رسالہ ادب لطیف کے مدیر رہے اور ان کی وجہ شہرت ان کے ڈرامے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر مصنف کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ کس فن میں مہارت رکھتے تھے، ڈرامہ، ناول، افسانہ، تو پھر آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ تو مرزا ادیب کی وجہ شہرت جو تھی وہ ان کے ڈرامے ہیں اور خاص طور پر یک بابی، یعنی جو کہ ایک باب پر مشتمل ہوں، 5 چیپٹر ڈراماز جن کو آپ کہتے ہیں، اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں انہیں نمایاں مقام حاصل تھا، یعنی یک بابی ڈرامے اور ریڈیائی ڈرامے ان کی وجہ شہرت تھے۔ اور مرزا ادیب کے ڈراموں کے مجموعے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے 5 جو ان کے جن کا ذکر یہاں پر موجود ہے، آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، شیشے کی دیوار، فصیل شب۔ آپ نے جب پہلے تعارف پڑھا تو وہاں فصل شب لکھا ہوا تھا، لیکن وہ بیٹا جو ہے املا کی غلطی ہے، اصل میں ان کے ڈراموں کے مجموعے کا نام فصیل شب ہے، پس پردہ۔ اور یہ والا ڈرامہ جو کہ آپ کا شامل نصاب ہے، نئی ہمسائی، یہ ان کے ڈراموں کے مجموعے پس پردہ سے ہی لیا گیا، یہ آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنا ہے۔ اور خاک نشین شامل ہیں۔ تو اس طرح ڈراموں کے مجموعوں کے نام ہوئے آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، شیشے کی دیوار، فصیل شب، پس پردہ اور خاک نشین۔ اور ان کے مرزا ادیب کے جو موضوعات تھے وہ عام انسانی زندگی کے تضادات اور تصادم، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سمپل نہیں کہ عام انسانی زندگی کے بارے میں لکھتے تھے۔ عام انسانی زندگی کے بارے میں تو بہت سے لوگ لکھتے ہیں، لیکن وہ عام انسانی زندگی کے تضادات اور تصادم، یعنی آپس میں جو عام انسانی زندگی میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، اور یہ یہاں پہ جیسا کہ آپ نے سبق کی ریڈنگ کی تو آپ نے متضاد رویے پڑھے کہ بظاہر، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ظاہر ہے چغلی، غیبت، بیک بائٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ بیٹا متضاد رویے ہی ہیں کہ انسان بظاہر کچھ نظر آتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے اس کے خیالات، احساسات اور جذبات جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مرزا ادیب کے جو ڈرامے ہیں وہ انسانی زندگی کے تضادات اور تصادم کے رویوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے اسلوب بیان پر کہ ان کا انداز تحریر کیسا ہے، تو وہ اردو کے نامور صحافی اور ڈرامہ نگار ہیں، اور ان کی زبان جو ہے شگفتہ اور رواں ہے، اور آپ کو مکالمہ نگاری میں خاصی مہارت حاصل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی آپ بیتی اور خاکوں کا مجموعہ، یہ موسٹ امپورٹنٹ، اگر آپ اس کو اس لیسن میں مرزا ادیب کے حالات زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ 2 موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھنے ہیں مرزا ادیب کے بارے میں، وہ یہ کہ ان کی آبیتی کا نام مٹی کا دیا اور ان کے خاکوں کے مجموعے کا نام ناخن کا قرض۔ مرزا ادیب کے خاکوں کا مجموعہ، اس کا نام ناخن کا قرض ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور یہ کہ یہ ڈرامہ نئی ہمسائی جو ہے وہ ان کے ڈراموں کے مجموعے
پس پردہ سے لیا گیا ہے، اور ناخن کا قرض خاکوں کا مجموعہ ہے، مٹی کا دیا آپ دیتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کا ڈفرنس بیٹا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ کہ یہ 20ویں صدی کے مصنف ہیں، اور یہ کہ نئی ہمسائی صنف نثر کے اعتبار سے ڈرامہ ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ الف، نئی ہمسائی کے بارے میں رشیدہ نے زینت کو کیا بتایا؟ رشیدہ نے بتایا کہ بچپن میں اسی کسی سے محبت تھی، دونوں ایک ہی جگہ کھیلتے اور پڑھتے تھے، رشتہ دار تھے، اس لیے خیال یہی تھا کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لیں گے، مگر اس کی شادی چونکہ کہیں اور ہو گئی، اور ایک دن اس کے سابقہ محبوب کا خط آیا جو کہ اس کے شوہر کے ہاتھ لگ گیا، جس کی وجہ سے تعلقات میں تلخی کی وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ بے، زینت نے جمیلہ کو یہ قصہ سنایا تو اس نے کیا کہا؟ جمیلہ نے کہا کہ اگر یہ حادثہ نئی ہمسائی کے متعلق ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ قصہ کچھ اور ہے۔ اب وہ بتاتی ہے کہ اسے بچپن سے ایکٹریس بننے کا شوق تھا، بڑی ہوئی تو یہ شوق لے کر گھر سے نکلی، دن بھر فلم کمپنیوں میں ماری ماری پھرتی اور رات کو آ کر سو جاتی ہے۔ کسی کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ایکٹریس ہے، کسی کو بھید معلوم نہ ہو جائے، اس لیے سب سے الگ تھلگ رہتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹا، اس ڈرامے میں کس سماجی برائی کی طرف اشارہ ہے؟ اس ڈرامے میں بہتان، غیبت، جھوٹ اور چغلی جیسی سماجی برائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کی تو آپ نے دیکھا کہ خواتین میں عام طور پر جو ہے یہ سماجی برائی زیادہ پائی جاتی ہے کہ جب وہ اکٹھی ہو کر بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں۔ تو بیٹا جب ظاہر ہے غیبت ہوتی ہے تو جھوٹ، چغلی، اور پھر ظاہر ہے جھوٹ چغلی میں ظاہر ہے جو عیب دوسرے میں نہیں پایا جاتا تو بہتان بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس ڈرامے میں جو ہے وہ بہتان، غیبت، جھوٹ اور چغلی جیسی سماجی برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بھی سخت ناپسند ہے، اور قرآن پاک میں بھی سختی سے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر خواتین میں یہ سماجی رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ دوسرے معاملات میں جاسوسی کرتی ہیں اور پھر اپنی ناقص معلومات کو بغیر تحقیق کے نہ صرف آگے پھیلاتی ہیں بلکہ کسی کی کردار کشی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اور بیٹا جیسا کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے قرآن پاک تو آپ بچے پڑھتے ہوں گے، تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، منع کیا گیا اس چیز کو کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بلا ضرورت تو جو ہے وہ سچ بھی نہ بولے، سچ بھی آپ سے پوچھا جائے تو آپ بتائیں، کیونکہ ایسا سچ جو کہ فتنے کا باعث بنے یا لوگوں میں لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنے تو اس کی جو ہے اس کی بجائے جو ہے وہ خاموشی بہتر ہے۔ آپ سے کوئی بات پوچھی جائے تو بتائیں، نہ پوچھی جائے تو خاموش رہیں۔ لہٰذا یہ بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کی معلومات ناقص ہوں تو بغیر تحقیق کے ایک سے بات سن کے آگے بات کرنا یہ انتہائی غلط، نہ صرف غلط ہے بلکہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا لوگ نہ صرف اپنی ناقص معلومات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانے سے گریز نہیں کرتے بلکہ کسی کے کریکٹر پر کیچڑ اچھالنے سے بھی باز نہیں آتے، جو کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا نئی ہمسائی کے بارے میں عورتوں کی باتیں درست تھی؟ نئی ہمسائی کے بارے میں عورتوں کی باتیں جھوٹ اور بہتان پر مبنی تھی، جیسا کہ آپ نے آن دا ہول جب سارا سبق پڑھا۔ اور بیٹا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈرامہ مرزا ادیب کے جو مجموعہ ہے پس پردہ اس سے لیا گیا ہے۔ تو جب آپ نے ڈرامہ پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ جو نئی ہمسائی کے بارے میں مختلف خواتین نے بات کی تو ہر ایک کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جو ان کے اندر چھپا ہوا چور تھا انہوں نے اس کو نئی ہمسائی پر اپلائی کر کے تو جھوٹ اور بہتان اس پر باندھا۔ ان باتوں کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ اگر بیٹا ڈرامے کو اچھے سے سمجھ کے پڑھ لیں گے نا تو اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کچھ بھی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ آن دا ہول آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈرامے میں جھوٹ، چغلی اور غیبت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اور یہ کہ نئی ہمسائی کے میں
इस तरह की कोई भी समाजी बुराई या जो है जो कुछ उसके बारे में बात की गई उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब बातें जो थी वो झूठ थी। लिहाजा अगर आप सारे पॉइंट्स को जहन में जो है वो रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी आपकी कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है? घुमा फिरा के फिर वही बात है कि इस ड्रामे में मुसन्निफ ने नहायत उम्दा अंदाज में समाजी बुराइयों को उजागर करते हुए या समाजी बुराइयों पर रोशनी डालते हुए हमें ये सबक दिया है, हमें ये बताया है। ये जिस तरह से मैं आपको एलेबोरेट कर रही हूँ, आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि हमें किसी पर झूठा बहतान नहीं बांधना चाहिए, झूठ चुगली जैसी बुराइयों से गुरेज करना चाहिए, किसी की किरदार खुशी नहीं करनी चाहिए, किसी की किरदार खुशी नहीं करनी चाहिए, बगैर तहकीक के बात लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को बेटा आपने याद रखना है। झूठ चुगली और बहतान से गुरेज करना चाहिए, किसी की किरदार खुशी नहीं करनी चाहिए और बगैर तहकीक के बात लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये तहकीक वाले नुक्ते को आपने नजर अंदाज नहीं करना, क्योंकि एंड पे जो है वो जीनत यही करती है कि वो ये चाहती है कि ये बात क्लियर हो कि असल हकीकत क्या है, और किसी की जासूसी या टोह नहीं लेनी चाहिए। इस चीज के बारे में भी कुरान ने सख्ती से मना किया है, वला तजस्ससू, कि किसी की जासूसी ना करो, और क्योंकि मजहबी, समाजी और इखलाकी हवाले से ये इंतहाई मकरूह फेल है। आगे बेटा है दर्ज जुमलों की वजाहत करे, तो ये आपने इसको भी जहन में ऐसे नहीं रखना कि ये कोई बहुत मुश्किल सवाल है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपको अगर कोई, जैसे मैं आपसे ये बात कहूं कि मुझे तो लगाई बुझाई करने वालों से सख्त नफरत है, तो इसको अगर आप अपने अल्फाज में बताएं कि मिस की बात करने का मतलब ये था, यानी आसान अल्फाज में किसी को, जैसे आपको कोई दूसरा कहे कि ये इन्होंने क्या बात की है, तीसरे सुनने वाले को वो समझ ना आए, तो आप उसको आसान अल्फाज में समझाना चाहें कि असल में कुछ ऐसी मुश्किल बात नहीं, बल्कि मिस की बात करने का मकसद ये था, तो उसको ही जुमले की वजाहत कहते हैं, यानी आसान लफ्जों में बयान करना। जैसा कि आप पैराग्राफ की सलीस करते हैं या अशार की तशरीह करते हैं, तो शेर जो होता है उसकी भी आप जब तशरीह करते हैं तो उसको आसान लफ्जों में लिखते हैं, और जब पैराग्राफ है उसको भी आसान लफ्जों में तशरीह या उसकी सलीस करते हैं। इसी तरह से यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है और इसकी आपने वजाहत करनी है। तो मुझे तो लगाई बुझाई करने वालों से सख्त नफरत है, इसके लिए भी बेटा आपने थोड़ा सा सियाको सबाक लेना है, ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ये जुमला सबक के किस हिस्से से लिया गया है, और इससे मतलब रिलेटेड जो है क्या बात थी, यानी सियाको सबाक, यानी इससे पहले और बाद में क्या बात थी। ये जुमला मिर्जा अदीब के ड्रामा नई हमसाई से लिया गया है। जुमला जमीला ने, जाहिर है बेटा अगर आपको पेपर में ये जुमला आएगा कि मुझे तो लगाई बुझाई करने वालों से सख्त नफरत है, तो अगर आप ये लिखेंगे कि ये जुमला मिर्जा अदीब के ड्रामा नई हमसाई से लिया गया, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर को भी पता चलता है कि आपकी माशाल्लाह से पूरे सिलेबस पे ग्रिप है, और आपने थॉरली सारा अपना सिलेबस जो है वो स्टडी किया है, और आपको अच्छे से मालूम है कि ये सेंटेंस किस सबक के किस हिस्से से लिया गया है, और इसके मुसन्निफ का नाम क्या है, और ये सबक ड्रामा है, नावल है या अफसाना है। अब आपको उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। लिहाजा इस एक जुमले ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि आपको इस बात का अंदाज़ा है कि ये जुमला ड्रामा नई हमसाई से लिया गया है, इसके मुसन्निफ का नाम मिर्ज़ा अदीब है, और ये सबक असनाफ नसर के एतबार से ड्रामा है। लिहाजा इस एक सेंटेंस ने आपकी बहुत सारी चीज़ों को कवर कर दिया। ये जुमला जमीला ने जीनत के सामने इस वक्त बोला जब वो नई हमसाई के बारे में राज की बात बताने लगी, और इसको तायीद की कि वो आगे ना बताए। तो जवाब में जमीला ने कहा, मुझे लगाई बुझाई यानी फितना बर्पा करने वाली औरतों से और एक बात सुनकर आगे पहुंचाने वालों से सख्त नफरत है। तो लगाई बुझाई बेटा यही आप इसको, जाहिर है अपने अल्फाज में हर बच्चा लिख सकता है। लगाई बुझाई करने का मतलब यही होता है
फितना बर्पा करने वाले लोगों से और जो एक बात सुनकर आगे उसको पहुंचाकर लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। गोया वो अपना एतमाद बहाल करने के लिए ये जुमला बोलती है, यानी इस जुमले को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि गोया वो जो है ये दूसरों उसको यकीन हम अपनी दोस्त को यकीन दिलाने के लिए ये जुमला बोलती है ताकि वो इस पर यकीन करके इसे नई हमसाई का राज बता सके। ख्याल था हमेशा साथ रहेंगे और दुनिया को अपने लिए जन्नत बनाएंगे। अब इस जुमले को आपको इसकी वजाहत के लिए कहा गया है। ख्याल था हमेशा साथ रहेंगे और दुनिया को अपने लिए जन्नत बनाएंगे। ये जुमला मिर्ज़ा अदीब के ड्रामे नई हमसाई से लिया गया है। फिर वही बात कि इसमें आपने मुसन्निफ का नाम भी बता दिया और ये कि सबक का नाम क्या है और ये कि ये ड्रामा है। ये जुमला रशीदा ने जीनत के सामने नई हमसाई के बारे में बोला कि वो बचपन में अपने किसी रिश्तेदार से मोहब्बत करती थी और रिश्तेदारी के नाते इन्हें यकीन था, यानी उस मोहब्बत की वजह से मोहब्बत के उस रिश्ते की बिना पर उसको ये यकीन था कि इनकी शादी हो जाएगी। ये रिश्तेदारी के नाते इन्हें यकीन था, यानी चूंकि वो अपने किसी रिश्तेदार से मोहब्बत करती थी और ये समझती थी कि शादी के लिए कोई रुकावट नहीं होगी और सब मान जाएंगे और वो हमेशा साथ रहेंगे। इंसान को अगर मनपसंद रिश्ता मिल जाए, मनपसंद जिंदगी का साथ मिल जाए तो जिंदगी में सुकून आ जाता है और चुनाचे इनका ख्याल था कि शादी के बाद जिंदगी में जो सुकून और आराम होगा तो यही दुनिया इनके लिए जन्नत से कम ना होगी। अब आपको समझ आ गई होगी बेटा, इसको आप इस तरह से दूसरे अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि ये जुमला रशीदा ने जीनत के सामने नई हमसाई के बारे में बोला कि वो बचपन में अपने किसी रिश्तेदार से मोहब्बत करती थी और रिश्तेदारी की वजह से उसे यकीन था कि उसे पूरा यकीन था कि जो है वो शादी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी और वो हमेशा साथ रहेंगे। लिहाजा इंसान को अगर अपना मन चाहा रिश्ता मिल जाए, जिंदगी में सुकून हो तो दुनिया ही उसके लिए जन्नत से कम नहीं होती। तुम सब अपने अंदेशों की परछाइयां महसूस कर रही हो। बज़ाहिर देखने में तो ये एक अफसानवी जुमला लगता है बेटा, लेकिन चूंकि आपने सबक की रीडिंग की है लिहाजा आपको अंदाजा है। ये जुमला मिर्ज़ा अदीब के ड्रामे नई हमसाई से लिया गया है। ये जुमला निगत ने इस वक्त बोला जब वो नई हमसाई के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी, यानी हर कोई अपनी अपनी तरह से नई हमसाई के बारे में जो है ख्यालात का इजहार कर रहा था। तो निगत उस वक्त कहती है कि हकीकत में तुम जिन ख्यालात का इजहार कर रही हो उनका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तुम्हारे अपने अंदर के डर और खौफ हैं। अंदेशे, डर, परछाइयां, साया महसूस करना जो तुम्हारे जहन पर छाई हुई हैं। परछाइयां छाया हुआ से होना है। अंदेशे, डर, यानी वो डर और खौफ जो तुम्हारे दिमागों पर छाए हुए हैं। यानी वो तो निगत ने कहा कि हकीकत में तुम जिन ख्यालात का इजहार कर रही हो हमसाई के साथ दूर दूर तक हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो तुम्हारे अपने अंदर के डर और खौफ हैं। तुम्हारी माजी की ख्वाहिशात तुम्हारे दिमागों पर छाई हुई हैं, यानी जो तुम खुद अपने बारे में इमेजिनेट करती थी, जिनके बारे में सोचती थी, वो हर कोई अपने अपने अंदाज से उन डर और अंदेशों को उस हमसाई से रिलेट करके जो है वो बता रहा है। इसलिए तुम इसका इजहार नई हमसाई पर बोहतान लगाकर कर रही हो। उम्मीद है बेटा आपको ये सवालात के जवाबात अच्छे से समझ में आ गए होंगे।